बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी सिंह राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, कारण एही होली परे परे आपणक जीवन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। कारण ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। 11 मार्च परे एवं 2026 अक्टोबर मध्यरे आपणक जीवन रे अनेक किछि बड़ घटना घटिबाकु जाउछि। तेबे एपरि घटना काहेकि घटिबाकु जाउछि, आपणक पई केउ भविष्यवाणी रहिछि, से विषय आजिर एही भिडियो रे आमे माने विस्तार भाबरे आलोचना करिबा। बंधु माने देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति जहांको उपरे सबुठारु अधिक दायित्व रहिछि एवं ज्योतिष शास्त्र रे जहांको आशीर्वादर ग्रह बोली कुहा जाय थाए, तो से मार्च 11 तारिख रे बकरीरु मार्की हेबा पई जाउछंती। किंतु तापरे जून मासरे से उच्चस्थ होइजिबे, अर्थात तांकर उच्च राशि रे प्रवेश करिवे। दीर्घ 12 वर्ष परे गुरु उच्चस्थ हेबा पई जाउछंती, कारण गुरु गोटिए राशि रे 1 वर्ष पर्यंत रहितांती। तेणु संपूर्ण 12 वर्ष परे गुरु कर्कट राशि रे प्रवेश करबाकू जाउछंती। कर्कट राशि हेउछि गुरुंकर उच्च राशि। तो गुरुंकर एही राशि परिवर्तन आपणक पई किबरी रहिबो, आपणक जीवन रे कोन सब परिवर्तन आसीबो, से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी शेष पर्यंत निश्चय देखंतु एवं भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करी दियंतु। कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित जय मां लक्ष्मी निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने मार्च 11 रु अक्टोबर 2026 पर्यंत आपणक जीवन रे अनेक किछि परिवर्तन आसीबाकू जाउछि। बृहस्पति आपणकर एकादश भावरे मार्की होइजिबे। बंधु माने बृहस्पति को देवता मानकर गुरु बोली माना जाई थाए। गुरु आम मध्यरे मैच्योरिटी आनी थांती, आम मध्यरे ज्ञान वृद्धि करि थांती। गुरु हेउछंती धनर कारक ग्रह, भाग्यर कारक ग्रह एवं संतानर कारक ग्रह। गुरु हेउछंती आशीर्वादर ग्रह। तेबे गुरु हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। तो गुरु जेतेबेले 11 तारिख को बकरीरु मार्गी होई जिबे, तो एठारे गोटे कथा स्पष्ट जे 11 मार्च परे जदि आपणकर प्रेम जीवन रे कोनोसी प्रकारर समस्या लागि रहिथिला, आपणक मध्यरे कथावार्ता बंद होई जायथिला, आपणको अनेक समस्या दे गति करबाकू पडुथिला, तो से सबरे आपण सुधार देखिबाकू पाइबे। आपणकर पार्टनर निश्चित भाबरे आपणको पाखको फेरी आसीबे एवं आपणको मध्यरे सब किछि सॉल्व मध्ये होई जिवो। 11 मार्च रु नै अक्टोबर मास मध्यरे आपणकर प्रेम विवाहर रूप मध्ये नै पारे, कारण 11 मार्च परे गुरुंकर सीधा सड़क दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरे पड़िबो, तांकर निज गृह उपरे पड़िबो। तो बृहस्पतिंकर निजस्व घर होछि आपणकर पंचम भाव, जाकी धनु राशि अटे। तो आपणको मु गोटिए कथा स्पष्ट करबाकू चाहूछि जे सिंह राशि रे 11 मार्च परे आपण आपणकर शिक्षा को मध्य बहुत गंभीरतार सहित नेबा आरंभ करिवे। आपण अनेक दिन धरि विचलित थिले, आपण अनेक दिन धरि आपणकर पाठ पढ़ा प्रति स्थिर होई पारु नथिले, किंतु केवल 11 मार्च आसीबाकू दियंतु, एहाकू आपण अपेक्षा करंतु। सबुठारु बड़ कथा हेउछि गुरु एठारे आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ हेबाकू जाउछंती। तो एही जून मासरु नै अक्टोबर नवेम्बर मास मध्यरे आपण विदेश यात्रा मध्य करि पारंती। जदि आपण विदेश यात्रा न करूछंती, तेबे एपरि एक यात्रा आपण करि पारंती जेउठाको आपण पूर्वरु केबे भी जाय नथिले एवं एही यात्रा आपणको पई एक स्मृति मध्य सृष्टि करिबो एवं आपण सेठारे किछि आध्यात्मिक एवं सकारात्मक जिनिस मध्य अनुभव करिवे। म एहा काहे कि कहूछि, म एते आत्मविश्वासर सहित एहा किपरि कहि पारुछि, कारण गुरु हेउछंती आपणकर पंचम एवं अष्टम भावर अधिपति। तो पंचम एवं अष्टम भावर अधिपति होई गुरु आपणकर द्वादश भावरे उच्चस्थ हेबे। द्वादश भावटी होइथाय दूर यात्रार भाव, विदेशर भाव। तो आपण एपरि स्थान को जाई पारंती जेउठारे आपणको सकारात्मकतार अनुभव हेबो, जेउठारे आपण आपणकर समस्त चाप एवं टेंशन को भूली जिवे, जेउठारे आपण निज भितरे शांति अनुभव करिवे। किंतु हाँ, यह मध्य देखा जाउछि जे आपण सेठारे अनेक टंका मध्य खर्च करिवे, कारण द्वादश भावटी खर्चर मध्य भाव होइथाय।
ତ ଆପଣଙ୍କର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, କିନ୍ତୁ ସେହି ଖର୍ଚ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇଦା ପାଇଁ ହେବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସେଠାରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଏଠାରେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇଯିବେ ସେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭୌତିକ ସୁଖର ଭାବ, ମାଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣ କିଛି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ଡିଲ୍ କରିପାରନ୍ତି, କୌଣସି ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣାକିଣି କରିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଯାନବାହନ କିଣିପାରନ୍ତି, ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ କୌଣସି ଖୁସି ଖବର ମିଳିପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏହା ଉପରେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁ ରହିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇବା ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଷଷ୍ଠ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ତିକ୍ ଭାବ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଶତ୍ରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳକୁ ଖସାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତେବେ ମୁଁ ଭାବୁନାହିଁ ଯେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ତ ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସତର୍କ ରହିବା ଉଚିତ। ଏଠାରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଥିବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। କିମ୍ବା ଆପଣ ଯଦି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ଟ୍ରାଭେଲିଂ ର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ସ୍ୱଭାବରେ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତ ଆପଣ ନିଜର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିବେ। କେଉଁଠି ଠିକ ଏବଂ କେଉଁଠି ଭୁଲ ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ନିଜର ଭୁଲକୁ ଆପଣ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ, ତ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତିଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ସହିତ ରହିବ। ତ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ପଢା ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ, ତ ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ତ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବର ଅଧିପତି ହୋଇ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଥିବା ହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକ୍ତି ଦେବ, ଏଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକୁଳାଇ ନେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କିଛି ଅବୈଧ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଏବଂ ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାମଲାରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ସେହି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିପରୀତ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରିବେ, ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ ପରିସ୍ଥିତିରୁ ମୁକୁଳାଇ ଆଣିବ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରୁ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଫସି ରହିଥିଲେ। ତ ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଅନେକ ସମସ୍ୟା, ଅନେକ ଟେନସନରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ତ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କିଛି ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିସାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।